নতুন দাঁড়ি রেখেছে মেহফিলেতে এসেছে এত মানুষের দোয়া তারা তিনজন পেয়েছে আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ नूर लेके आया है नूर वाला आया है सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह নতুন দাড়ি রেখেছে আল্লাহ কবুল করেছে এত মানুষের দোয়া তারা তিনজন পেয়েছে আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ